नमस्कार दर्शक बंधु मोर चैनल रेसिपी टिकन को आपण मानक स्वागत। रजरे पोड़पिठा नहले रजपरी लगे कि जमारू नुहे तेणु मुझे आपण मानक ये रज पोड़पिठा कर रज पोड़पिठा बिरी चाउल मु बनई चलतु एबे तैयारी करिबा ए रजर बिरी चाउल पोड़पिठा। एथिपाई कौन कौन इनग्रेडिएंट्स आवश्यक चलतु आबे जानि नबा। प्रथमे गोटे कप बिरी नहीं नबा, तार 1.5 गुण चाउल नबा। ये दुईटी को भल भाव 2-3 थर धुआ करी या पानी रे 7 ରୁ 8 घंटा पर्यंत भिजई रखिबा। एबे चलतु अन्य एक छोट बाउल रे 2 चमच चूड़ा बा 1/4 कप चूड़ा नहीं नबा, या पानी रे भिजई रखिबा। हाफ चमच मेथी दाना नहीं नबा, या मते पानी रे भिजई रखिबा। एटा संपूर्ण ऑप्शनल अछि, चाहिले स्किप मते करि परिबे। एबे देखंतु 7 ରୁ 8 घंटा तो हेई गलानी, हमर बिरी मते भल भाव फुली गलानी। या पुणी 2-3 थर धोई आमे ब्लेंडिंग जार रे रखी नबा। एई बिरी को आमे सुखिला सुखिला करी बाटिबा, तेणु एई बिरी रे बहुत कम पानी दबा। देखंतु गोटे बाउल पानी मु संपूर्ण बिरी आ चाउल रे मिसेबी, अल्प टिके पानी दे बिरी को बाटी नउची। देखो केते सुखिला सुखिला हिची। ए बिरी को अन्य एक पात्र को काढी नबा। एहा को पुणी 10 मिनिट पर्यंत या को हाथ रे फेणई नबा। बिरीटा को फेणैले हमर पिठाटी भल भाबरे फुलिबो। एथिपाई हाथ रे गोटे डायरेक्शन रे या 7-8 मिनिट पर्यंत आम फेणई नबा। फेणई सारा पर या कवर करी गोटे साइड रे रखी नबा। ए चलतु चाउल को देखिबा। चाउल को मध्य 2-3 थर धोई पुणी एक सेम ब्लेंडिंग जार रे रखी आम भल भाव पेस्ट कर नबा। एथिरे चाउल दे सारा पर चूड़ा को मध्य भल भाव धोई पकई नबा। तापर मेथी को धोइबा दरकार नहीं। ए मेथी को आम पानी सहित यूज करी नबा। सब को एकाठी कर सारा पर गोटे फाइन पेस्ट करबा। जदि यह टिके सुजीदाना पर मोटा रही तथापि किसी असुविधा हम ना। या आम बिरी रे मिसे पुणी मिक्स करी नबा। एही रेसिपीर सब टिप्स को फॉलो करी घरे निश्चय ट्राई करंतु। देखंतु केते परफेक्ट बनिबो ए बिरी चाउलर पोड़पिठा। जदि आपण घरे बनैबे आपण को भल लागिबो ताले निश्चय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबे को जमार भूलिबेनी। एबे देखंतु आम एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकई नबा। लूण पकई दे या पुणी टिके घाटी नबा। भल भाव मिक्स होला परे या आम कवर करी रखी नबा पुणी 7 ରୁ 8 घंटा पर्यंत। ता भीतर आम पूरा तैयारी करबा। पूरा तैयारी करबा पे प्रथमे कड़ाई को बसई नबा। कड़ाई रे 2 ରୁ 3 चमच पानी दे दबा। पानी दे सारा पर पानीटा टिके फुटी आसिले आम गुड़ पकेबा। एठी मु 200 ग्राम गुड़ नहींची। ए गुड़ को पकेबा टिके मेल्ट होला पर्यंत अपेक्षा करबा। मेल्ट हो सारा पर आम एथिरे नड़िया पकई नबा। ए गुड़र मु पाग देखु ना, कहीं आम पाग देखा किसी दरकार नहीं। या आम एमती पूरा करनबा। या भल भाव घाटिबा। ए नड़िया टिके पानी सुखी आसला पर आम छेना पकेबा। छेना क्षीर छेना यूज करबा। ए छेनाटी मध्य टिके पानी अच्छी छेना रे, तेणु आमको टिके टाइम लगुच। ए छेनाटी को भल भाव मिक्स करनबा। टिके सुखिला हो आसिले आम एथिरे गोलमरिच गुजराती गुंड पकई नबा। गुंड पकई पुणी भल भाव मिक्स करनबा। एथिरे मु अन्य कौन काजू किशमिश पकाऊ ना, कहीं पिठारे आम काजू किशमिश पर यूज करबा। एबे देखंतु पूरटी तो मोर संपूर्ण हो आसलानी। एबे गैस को बंद करनबा। या ठंडा हवा पे छाड़ी नबा। पूरटी को बेसी समय घांटीबानी। एबे देखंतु हमर बिरी केते बढ़िया पाखे फुली जाइए। आपण देखि जानी पड़ुथिबे केते बड़ बड़ होल हो जाइए। एबे एथिरे आम गुड़ पकई नबा। जेमती बेसी घांटीबानी से आम गुंड गुड़ यूज करबा, नचेत आपण गुड़ को मेल्ट कर यूज करें। एबे एथिरे आम अदा छेचा पकई नबा। अदा छेचा गोटे बड़ चमच पकेबा। अदा छेचा पकई सारी पुणी टिके घांटी नबा। तापर एथिरे आम गोलमरिच गुजराती गुंड पकेबा। गोटे बड़ चमच पकेबा, जेमती आमर तार भल बास्ना आसीबो, भल फ्लेवर आसीबो। सेथिपई आम ए गुंड को यूज करबा। तापर काटी रखिथिबा नड़िया को पकई नबा। सब को पकई बहुत कम समय घांटीबा, बेसी घांटीबानी, कहीं आमर बबल्स जो बाहरी पिठार सेटा खराब हो। अन्य एक पात्र नहीं से तेल कि घी ग्रीस करें। तापर कदली पत्र पकई नेबे। कदली पत्र उपरे मध्य घी गोटे चमच पकई नेबे। कहीं आमर ये कदली पत्र पर घी पकई नवा द्वारा आमर पिठाटी भल भाव खसब और तलपट भल सुंदर भाव पोड़ी पार। तेणु आम ये घी नहीं
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଘିଅ ପକାଇଲେ ପିଠାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଣ ପକାଇ ନେବା। ଆଣକୁ ଏମିତି ଚାରିପଟେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା। ତାପରେ କିଛି ଟୁଟି ଫୁଟି ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ପୁରକୁ ଯେଉଁ କରି ରଖିଛି ସେଇ ପୁରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା ସବୁଆଡ଼େ। ପୁର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆଣ ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2 ଲେୟାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 3 ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଆଣ ପକାଇ ନେଲି। ଆଣକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟେ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା, ଯେମିତି ଆମେ ପୁର ବିଲକୁଲ ବି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବନି। ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଣରେ ଆମେ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ନେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଟୁଟି ଫୁଟି ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ପୁର ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପୁର ପକାଇ ନେବା, ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା। ସବୁଯାକ ପୁର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି ନେବା ଏଥିରେ। ତାପରେ ବାକି ରଖିଥିବା ଆଣକୁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ପକାଇ ନେବା, ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆମର ପୁର ବାହାରକୁ ଦେଖା ନଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଟୁଟି ଫୁଟି, କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଚେରି, ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଖାଲି ଚେରି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରି ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ଆପଣ ସେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ। ଏବେ ତ ମୁଁ ସଜେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇ ନେବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦ ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ଘିଅ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା। ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ବସାଇ ନେବା 40ରୁ 50 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଟେ ଆମର ବାଷ୍ପ ପଳାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରି ନେଉଛି। 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଥର ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇନି, ଆଉ କିଛି 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଆମେ କଭର୍ କରିନେଲେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ପିଠାଟି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ କଭର୍ କରି ଓଲଟେଇ ନେବା। ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲେଉଟି ଆସିଲା ଏବଂ ବାହାରି ଆସିଲା ଆମର ପିଠାଟି। ଏହାକୁ ଏ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ପକାଇଥିଲେ ଏ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପିଠାଟାକୁ ଆମେ ଲେଉଟେଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ନରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେତେ ସହଜରେ କଟିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପିସ୍ କାଢ଼ି ଦେଖାଉଛି କେତେ ନରମ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି ଆମର এই ପୋଡ଼ପିଠା। ବିରି ଚାଉଳର ପୋଡ଼ପିଠା ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ପୋଡ଼ପିଠାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ନରମ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।